How? Second throw, pasok. Steal. 22. Yo, basket by number 22. Number 13, dribbling the ball. Tira, wala, rebound. Nakuha ng North. Hoy, nabitaw sa Rex. Nakuha. Number 2, pinasa pa. Yung sayang. Nice assist. Yung, mag-isa sa ilalim. Pasok. Highlight. West. Wala na po kayo timeout. Wala nang timeout ang West. North, meron pa kayo isang timeout. Score 20-15. Score. Official score 21-15. Huwag kayo mag-alala, nandito pa sa committee yung official score pag hindi napindot doon. Ano, committee of error? Ano? Committee of error? Pag hindi napindot, dito lang po yan. Repeat. North ball. Yeah. 2 points. 25-15. First throw. Ano, last throw na ba yan? Rebound by Jerome. Nasa. Lakas. Nakuha ng number 1. Marunong pala tumakbo si Jerome. Yun, Sir Jason, wala. Rebound. Lakas naman nun. Tumira. 2 points by number 16. Oh, isang down. Number 2. Number 2. Pass to number 13. Balik to number 2 pa rin. Number 2. Sayang laya. Sayang. Sir Jerome, nagpapapa ng bola. Pinasa. Ay number 16. Number 16. Wala. West. Lumaya. Pasok. Time out. Ayan, Sir Lino, pumasok na naman. Sir Jerome. Nag-tandem na naman itong dalawang to. Sir Jason, ang kawi. Sir Lucas, ang kawi din. Tumira, pasa pa lang Sir Lino. Basket by Sir Lino. Sir Jordan, tumira. Number 4, basket by number 4. Pasa pala yan, pasa. Pasa pala yun kay Tira Sir Jordan. Pasa daw tayo Sir Joseph. Lucas, malakas. Pasok.
Grabe ha, ang layo ba nun ha? 17! Dumerente lang. Dumerente lang sa Jerome, lumulutan na sa takbo. 25 ulit, ayun, babawi ko. Pass to number 80. Number 1, tumira rin. 3 points by number 1. Mainit, mainit. Tignan natin ito, sasali ba ito si Sir Lucas? Pinasa kayo Sir Lino. Nabitawan ng bola. Nakuha ng number 1 ng West. Number 1. Yun, pinatawag si Red. The Pogi, Andrew Calderon. Number 40, Bush. Bola ng West. Number 1, tumira. 3 points by number 1. Yan, 35-28 na. Okay, Sir Limo, pinasa. Kay Sir Lucas naman. Wala. Rebound, nakuha, wala. Number 1 ngayon, number 1. First row, by number 1. Suave, sumakay ka pa. Suave. Second throw. Tignan natin kung suave pa rin. Wala. Rebound. Nakuha yung Sardino. Sardino. Baba ng bola sa North. Bigay kay Sir Jerome ng North. Pinasa kay Sir Lino. Sir Limon. Nabitawan. Nakuha ang bola. Okay. Wala. Nakuha ni Sir Jason. Pasa kay Sir Jerome. Bumira. Uy, good pa rin. Nakuha Sir Lino. Sir Lino. Pinasa kay Sir Lucas. Sir Limon. 2 points. Sir Jordan, tumira. Yung. Wala. Nakuha yung Sir Limon. The number 17 kay Sir Jerome. Uy, pinasa. Steal. Oh, layang-laya si Sir Jordan. 2 points. Ano papasahan kasi kaya hindi na pinasa. 37-31. Anin na lang. Sir Limon. 2 points. Favorite shot. Number 25 naman. Number 25. Wala. Nakuha yung number 18. Lakas talaga nun. Jordan, malakas. Pakalakas si Sir Jordan. Grabe Jordan, malakas. Jordan Tagalog. Sir Jerome naman ngayon, tumira. Wala. Bigay kay Sir Lucas. Oh, nakuha pa rin Sir Lino. Basket. 41-33. Oops. Okay. Wala, nakuha ng West. Number 12. Number 2, number 1. Jordan! Wala. Assist na Nakuha pa naman! rin ang number 12. Nakarami mo ng assist!
Number 1. Wala. Nakuha sa niya. Number 25, si Herbert. Yun. Jack Buhanon. Mira. 3 points. Last Number 2. Oy, wala. Sayang. Yo. 2 points by Seth Pereira. Push. Number 25. Sub down rep. Number 12. 2 points by number 12. Pre, mapapashort ka na, pre. Sige. Sige nga, pre. Paano naman? 22. So, Sir Albert. Agaw. Tumira. Sir Jason Tumira. Pasa pala yun. Wala pa rin. Sir Pereña. Grabe. Ang laki. Sir Jason Tumira. Wala. Rebound. Nakuha yung Sir 25. Wala ko nag-training. Tumira. Oops. Sir Lima. 2 points. Jason, pinasa kayo ni Sir Jack Buhanon. Pasok. Foul. Push foul rep. Second throw. Yun. So, 1 point. Sir Rex Tumira. Piting, nandiyan Sir Jack. Sir Jack. Yun. Nice. 2 points by number 2.
61-34. Sabret. 3 seconds. Papanalig na daw muna Sir Jordan, mamaya daw siya. Steve, nakuha na daw ng bola. Nasa ibabaw kay Sir Lucas. Titira ng 3. Wala. Rebound by Sir Lino. Wala pa rin. Sir Rex. Ayan. Bola ng West. Number 18, Jordan. Wala. Nakuha na North. Ito ng North. Ayan. Sa Lucas. Oh! Spaghetti shot by Sir Lucas. Ang lapit doon. Nakuha na niya Sir Lucas, ha? Steve. Nakuha ng West. Look. May ko na. Yun. Nakuha rin. Two points. Uli. Ito na, haba. Two points by number 22, back to back. Wala pa rin. Nakuha pa rin number 22 ngayon. Pinasa kay Lucas. Sir Lucas, si Sir Jerome. Wala. Pinasa ulit ni Sir Lucas. Jerome, wala pa rin. Wala na West. 25, pinasa. Rebound by number 22. Two points by number 25. Makalit na. Sir Jack. Wala, rebound. Nakuha na number 1. Number 1 ng West. Pinasa kay number 3. Tumira. Third foul. Second quarter. Salmon. Yo, ayan. 3 points. Ako na isa dyan, ha? Basket counted. Leonard. Wala kasi
Sir Giro. Pinasakay sa Rolex. Tumira. Wala. Rebound. Nakuha ng number 1. Nakuha ni Sir Giro. Nakuha rin. Nakuha ni number 4. Nice fake by number 19. Mamadali, dumiretso na. Sir Albert, di ba madali? Ayun. Number 22, basket by number 22. Nagkakabang lang pala yun. Nagkakabang lang. North, sir, north. Good, sir, north. Wala pa rin. 25. Wala. Rebound. Number 1. Wala pa rin. Nakuha ulit. Number 1. Tumira. Basket by number 1. May laro pa kami. Ayan, di ba tapos? Sir Jason, nag-uubos na ng oras. Sir Lino, tumira. Wala. Rebound ni Sir Skyline. Sir Jack. So, 2 points. Sir Jack. Ayaw ng ano, ng pula. Okay. 80-59. Number 12, tumira. Wala. Okay. Okay. Sir Jason, pinakabas. Sir Jason, Sir Ronet. Ang daya-daya niya pinapasok sa perfect. Ayan, tapos na ba? Congratulations, North. Secretary. Sa susunod, huwag niyo paglaro ng mga referee. Ano pinakita mo to? Ay, ipatawag. Yung mga referee, lalaro ba dyan? Eh, sabihin mo, huwag ka maglaro sa sunod. Sir, Ramal! Sir!